start. First possession, Asuncion, uy! Shot! Dead to shoot. Same ball. Medina wala na ako ni Pilais. Alvero, short, rebound. Esteban. Asuncion. Steal by Astro. Kaya nga nire-resetahan yung hugot eh. Steal Esteban. Ano, dire-diretso ka lang. Wala. Huwag mo na lang patayin. Huwag na patayin, diretso mo lang. Diretso mo lang. Pilais. Pedalvero. Yon na, Pedalvero for two. Esteban, Medina, Perez, inside pass to Asuncion, wala ang bola, pero kanya pa rin, Asuncion, hindi kumapit ang Pectus. Astro, crossover. Astro ulit. Taco, fire, fulfill. Diretso lang tayo. Reset mo lang ng 14 or kaya magkano bawat pa. 14 lang. Magka sa Blackboard. Esteban, pinali. Malakas. 5-0, ating score. Lima lang ang inspect. Ay, 5-0. 3 points na ba? Yes. Mga free throw, technical. Natuloy, sumabit pa si Esteban sa likod. Esteban, first. Pag-isang prito lang pwede yun. Ha? Hindi, maingay naman. Asuncion, 5 to shoot. At siya, pasok yun, parang siya, ganda ng pasa ni Asuncion. Pilais on the move, pass to Taco, Pilais. We have to Binali, balik na Pectus. Lindon lays up. Pasok yun. Ay, there's a basketball foul on number 12. Apat na ay 5 lang kayo. That go for 3 and for 2. Wala, nariba ni Lindon. Asuncion all the way. Bago din ako. May dalawa pa yun, no? May reserva pa dalawa yun. Ayan, Seha pa, hindi pala pumasok sa Seha man. Pilais. O yun o, binalik sa kanya. Fire, wala, nakakuha niya siya. 6-5 tayo ah. Dalawa. Mamaya. Last touch, Astro. Isa lang ah.
Acha. Pass to Lindon. Ready to shoot. Parang 5 minutes yan ha. Wala na. Oh, wala na daw 5 minutes yan. Kung gusto mag-sub ng ano ha, pwede na. Wala na, di na tayo mag-passer. Wala. Pwede kayo mag-sub, konseha, at saka ano ha, pwede na. Open sub na tayo kasi sakto lang ang players. Hindi mo dito sa finals tsaka wala 5 minutes. Finals. Okay, wala na pala 5 minutes. Kahit sa kabila gano'n. Nga pala, nalimutan ko. Last year, ganun din. Wala na pala 5 minutes. Wala, na-rebound ni Lindon. Wala, na-rebound ni Perez. There's a foul. On number Piraes. Sub daw, sub. Napagod. Sub daw sa Pahabdo. Hindi naman papalit. Pasok na. Ah, sige. Okay na, pasok na. Sige, okay lang. Wala daw palitan. Eh. Pasok yan para kay Perez. Fitalbero. Tatko. Kapelian. Fitalbero. Tatko. Pass to Konseha, drop pass. 8 to shoot. Step back. Wala. Konseha, wala ulit. Esteban. Binali. Kanya pa rin. Good job. Diali sa tira yun. Nice steal. Fitalbero. Tatko. For two. Steal. Wala, Fitalbero. Esteban, Guacha. Acha, lays up. Ganda naman ang tira na yun. Tumagos. Fitalbero, pinabot kay Kapelan. Kapelan, Borges. Asuncion. Acha. Wala. Nakakuha ni Asuncion ulit. Malakas ulit. Nakakuha ni Asuncion ulit. Nice to shoot. Esteban. Oh, traveling yun. Esteban na una. Ang hakbang ni Esteban. Gulatin! Si Pilay, saan ito pa Pilay? Kapelian, Borges. Si Kapelyan. Pasa mo kasi yung mga pangalan nila. Ay, sige pala, pasa mo. Next week. Buo, pati yung ano nila. Asuncion, malakas. Capos pala. Ano ba tawag doon? Hindi tumama ka, boss? Airball. Airball. Hindi, malakas siya. Pero ako, Hindi ka boss, malakas eh. Hindi lang tumama. Hindi ka boss yun, no? Oy, still! Galing naman ni Esteban. Galing balik. Dalawa lang. yun hindi napapagod. Hindi ko nakita napapagod yan. Grabe resistensya ni Esteban. Kahit doon sa 40 up. Ipag yan. Konseha ni reverse. Bumagod. Good! Esteban! Sinasabi sa Salve, oh. Hinahanap na si Tato. Talaga,
Conseja for two. Five seconds. Wala, nakuha na Sumpson. Wala pa rin, nakuha pa rin niya. Ayaw talaga. Nakuha ni Atcha. Ayun na. Si Atcha. All 15. Wala, nakuha ni Esteban. Bam! Esteban for three. Last shot, 8 seconds. Taco! Last shot. Wala na. Kung ako sa baba sa salve. Hirapan ako tumingin doon. Oh, back to the ball game na. Yellow ball. Sino yung lumabas? Pilaes. Nagbay ka lang? Kalibago. Ah, kaya. Conseja wala na kuha ni kapatid dito. Taco! Pumalit ng Dr. Puto. Sino isa na wala? Nakakuha ni kapatid yan. Steal. Yes. Ay ano pala. Esteban Perez. Wala. Taco. Wala. Nakakuha ni sa Asuncion. Perez. Kapos pa rin. Nakakuha ni kapatid dito. Bardo. Lock! Kaya substitution. Takto, pahinga mo daw muna. Pero pasok. Steal. Pero for sure. Esteban. Oh, check. Still, napakabilis ng kamay din, no? Next, diba? Ito, ano pa ang Esteban? Esteban? Yan. Ayun, pamangkin yan. Kaya nga, Jerry. Kaya ito dun. Kasi Dudoy. Yan, good. Oh, wala na naman. Bakit yata? Shock. So, check. Gotcha. Side step pass. Lumusot. Daming nilusutan. It's a fast ball.
Castro, malamig ba? Esteban pumukol, pumalit sa kanyang dito. Esteban for 3. Dalawa na lang. Leonardo? Leonardo na lang daw. Dalawa nagtuturuan eh. Sino ba yun? Ayun, pinayos tayo, pasok. Well, pasok. Pero perimeter wala na awan is Capellana, follow-up for 2. Pardo na lang. Pardo na lang daw. Hindi Pardo, nagpapasok eh. Dalawa na kayo. Hindi si Astro. Eh, nagpapasok si Pardo eh. Sabi niya, shoot. Grabe, bumalik talaga. Esteban for 3. Iyan o. Capellan for 2. Ay, nahingal na. Mamaya ka. Sige lang. Basa na daw yung damit niya pala. Pasok yun, marayad siya. Dalawa lang, ay isa lang. Vidalvero to Kunsea. Nakawa ni Vidalvero. Ayun na naman. Perimeter. Ayun o. Parang kagabi lang yun ah. Nagpaulan kagabi si Masterman dun sa 40 ah. Puro perimeter. Best player pa. Esteban. Pinabayaan na naman. Yun, malakas. Atcha. Astro, nawalang bola. Steal. Baybelina. Esteban, Piazzo, Asunción. There's a foul. Paulo Fajardo first. Pasok. Time out. Inspect. Nakaramdam na. Bago jersey ng uncle mo sa pag finals, bago jersey. Back to the ball game. Lindon, wala. Second attempt. Pagka pumasok, 20 Pasok na yun para kay Lindon. Hindi inabot. All 29 ang ating score. Esteban, wala. Ayan na naman. Capellan. Pumirimeter na naman. Ancha. 10 to shoot. Esteban. Wala. Nakakuha ni Perez. Wala ulit. Vidalvero, wala!
Ay! Nawala. Pinali ba? Tumalbog na. Humingi. Pedal Vera, perimeter yan. Boom! For two. Apat na kalamangan, Virgo. Medina, pumerimeter din. Wala na ako ni Pilaes. Lindon. Bumitbit. Lumay-up, lumabas na ako ni. Nagkagawa ko siya. Kapilyan ko siya. Uy! Lumusot. Oh, pasok, Sap. Pahinga na daw si Mr. Pastor. Napagod na. Oh! Turnover. Malakas. Napatulak si Esteban. Esteban, second. Good shot. Ibigay na. Kaya pag sumot yung pangalawa, Pasok yun para kay Vidalbero. Second attempt. ipapalitan mo. Sila ka pala. Hindi na malakas ba? Iyon, substitution. Sige, pasok. Pagsiya out. Castro. 1 minute. Time remaining. Little. Ganda ng ikot. Nakakuha niya siya. Pasok yun. Happy second. Naipasa ba at siya? Kuchi. Apat. 15 seconds. Interior Perez, wala na ako ni Asuncion. Medina na ipasa up. 1 seconds. Hindi mo na pinindot. Hindi mo na pinindot. One seconds. Wala na. Minutes lang. Kahit na ulit tayo. Tubig muna. Tapos 2 minutes. Balik tayo. Nagugutom ako lalo.
Saan sila? Game. Okay na. Okay na. Okay, let's start. Black ball, three short. Yun na, pumasok na mga guys. Dalawa lang. Malakas, konsehan kanya pa rin. Uy, ginawa! Save ball. Pelaez for 3. Wala. Nakakulit siya. Medina. Roger. Yun lang oh, Astro lang. Ay, tatlo pala yun. Perez, Roger. Lamang na ang inspect. Takko, Roger. To shoot. Festival, nakunin siya. And one. Oh, Mr. Pelaez. Pelaez, dalawa. Kapelyan, nilagay na lang ang Kapelyan. All. Wala naman naman. All 41. Medina, 8 to shoot. 5. Oy, tumagos yung pasa. Dire-diretso yung pasa eh. Pusing foul on Perez, dalawa. Dalawa ha, third pa lang tayo, makakapot na naman pero mamaya. Nato, Paero, Kapelyan. Mukhang mag-best din dito ko sa kalit, back to back ha. $40 up, tsaka ano, 50 up. Medina, steal. 5 to shoot. 5 seconds to shoot. 4. Galing naman nun. Perez, naihabol ba?
ulit. Paulanan mo na kasi. Yun nga, malakas ka. Wala na gana eh. Alas. Set to shoot. Tatko, perimeter, pass to Konseha. Ay, natapan ng board. Tinira ulit, wala ulit. Tako pa rin niya. Pinegusan, wala ulit. At ang tira yun ah. At siya wala na ako Esteban. Esteban. Labang na ang inspect. Di pwede, namang inspect eh. Inspect nakashoot eh. Time out. Time out inspect. Pasok ka na, Astro. Ang pantalonin pa kayo niyan ha. Ganun na, hindi game ko eh. Okay. Back to the ball game. Back to the ball game. Mayroon yung bola ha. Tatko, Pinalvero. Set to shoot. Grabe talaga yun. Level yan. Grabe yun. Lindon. Iniwasan lahat. Esteban Baju. Lamang na ng apat ang inspect. Time out na pag Tirador. And one. Time out. Tirador. Who's foul? Perez, tatlo na. Tatlo na. Tatlo na yon. Magiging apat na lang kay mamaya. Perez, dalawa na lang. Sumabit pa eh. Back to the ball game. Two shots, ay one shot. Bonus shot pala para kay Gabelo. Yun, yan. Pasok yun. Lumabas ulit, nakakuha ni basket ngayon, Baray. Yun na, nilagay na. Itap ko.
may tatlo na punta. Oy! Hindi pinantayan! Ang utak, tinatay niya doon, ni Astro doon. Sabi ko, kaya ko nang iangat to eh. One hand pa yun. Medina. Asuncion, Medina, to the Galawa. Change figure ulit. Pilaes, fire! Wala na ako ni Kapelyan. Kapelyan, malakas! Uy! Grabe yun ah. Pasok pa din. Gatko, nilapit ulit. Yun lang oh. Steal. Wala na ako ni Kapelyan. Kapelyan. Pass to Astro. Pasok yun. Astro po din. Sa pamay, hindi pwede galing sa shoot. Galing sa shoot. Time out na sila. Galing tayo sa shoot. Diretso mo lang. Pagod yun. Oy, sumabit. Sige, sub. Sino sa sub? Kala ko meron, dumating eh. Ayun, ito pala. Wala. Diba? 49 seconds. Arrivo ni Bardo. Binali pa ni Vital Berrio. Tatlo kalamangan, Virador. Medina lumabas na ako ni Pilaes. 24 seconds, time remaining. There's a pass ball. Hello, number 32. Number daw? 7. 18 seconds, time remaining. Nabitawan dito. Hey! 5, 6 seconds. 5. Castro. Pass to Tatko. Malakas na ako ni Siban. Medina, bye, wala na. Oy! Kahit na natin referee yun, Medina. Medina, hell. Second personal foul.
Wala. Konseha. Grabe, ikot-ikot nila. Ah. 7 minutes, 5 remaining. Ayun na, Astro, wala na ako ni Asuncion. Galing naman ni Atcho doon. Time out! Virador. Ay, nako. Back to the ball game. Yellow ball. Lumayang at Vital Vero pumirimiter, malakas, mahina, ang Esteban. Trago siya. Para sa Virador. Wala pa rin, nakuha niya siya, wala pa rin, at siya pa rin. Wala pa rin! Vital Vero, tinapik sa labas. Nakakong Tatko. Tatko, hindi na layup yan. Titira yan. Steal. Galing naman ni Golden Ham. Wala. Oh, stop! Yun pala pwede, time out daw. Time out, it's back. Nakapagod na. Tigisa na lang kayo. Time out sila at third eh. sayang sis. Wala na lang gusto nyo. Marami rin ah. Yan ah, si Vito ah. Ito, coach oh. Wala na yan ah. Mahina na mga tuon niya. Yung mga takbo. Pagod na yan. Si Esteban na nakasama mo dyan. Sayang. Pagod eh. Si Esteban tsaka si Atcha na lang siguro yan. Wala nang hangin eh. Hindi na pag-ibig dyan. Pakita rin naman. Bagay. Pati rin mga pesa rin. Hindi, kasi ito nakakapagpahinga pa. Yung sila walang pahinga yan, mahirap yun. Pero masipag din. Masipag. Magaling yung pumesto yan eh. Magaling yung pumesto yan si Medina. Steal! Bilis din ni Vital Vero, no? Tapos lang. Oh, kinabila! Double reball. Good call. Nilipat. Nakalipasa eh. Tapasan na yan ha, ano lang. Bitin lang. Napahawa. Relax. Yes, to Vital Vero. Kabilyan, piperimeter yan. Pass to Tatko. 10 seconds to shoot. Bam! Tatko for 2. Kapilayan 23 points. Tatko 21. Dalawa. Back to back sila po masakali. Esteban all the way. You know, Esteban. Hindi na nga sa amo dyan, si Esteban.
warm up lang ha. Oh, no! Napakapag si Gonzalo na kabila. 37. Ako lang. Yeah, diretso. Diretso. Wag. Lidon. Hindi tumama lang sa paa. Magkaiba yung tumama. Oh, foul. Tumama lang sa paa, hindi siya pinipa. Foul, Lidon. Lidon, first. Ba? Unang-unahan. Tavero, Tabelian, wala na rebound ni Perez. Hindi makababa. Dito, side step, lays up. Pusog yun ah. Apat. Alas si Gonzalo. Tatlo, oy! There's a foul, napahawak si Medina. Medina, tatlo na. Tatlo na yun. Si shooter na wala. Siya daw. Wala na. Oy! Napakakbang na. Substitution. Si Tito Mira, Petro. Wala, sablay. Ano pala yan, sir? Si Tato. Ten to shoot. True, dalawa kayo dyan. Bisa si Pilar si Misri, no? Hindi na si Tato. Wala. Tato shooter. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Wala. Kaunti Esteban pa rin. Perez wala. Atcha. Pasok na. Ano lang mo? Dalawa na lang. 1 minute 44 seconds. Napapag-overtime ba, bro? Tabelya. Ay! Grabe yun. Mamatay sunog. Mr. Musselman. 1 minute 28 seconds. Sunod dyan ah. Ang sumabla yan. Yun o. Sige. Tabelya. Ay! Time out! Time out! It's back! Anim. Sayang tira ni Lyndon. Diba? Nabitin siya pag-ikot niya, pag-dribble niya. Kinapos siya sa layup. Ano malayang tayo? Dito lang din siya Salvi pag tumikot. Pag may bantay eh. Nalulobo mo na eh. Parang di masapal na. At kahit malayang tayo control. Ang pinapalik. Hindi, basta pag pinasbig sa'yo, adik na. Hindi sumasabay sa pasbig, no? Kasi pinapalik. Natatawa sa'yo, pag nag-pinto ka, jump shot. Pero pasok, no? Kahit ka naman sumeba, di ba? Yung bali mo, best mo yung power mo. Diba? Yung ano mo, power mo. Yung iba dami pinapaganda eh. Pinapaganda pa yung layup eh, no? Sumasablay pa tuloy. 14. Yan. Lindon, changing pace. Binipit, tatapon ng board. Itagero.
Astro, pinatira ni Pinalbero. Bam! Kanina pa yung mainit si Astro. Panalo siya, best player. Eh, kapil yan. Kami rebound, tapos 23-25 points. Minsan lang kasi pinasok. Atcha, pwede. 44 seconds. Hop. Foul na Cha. Cha first. Third, team foul. 7 kalamangan, 40 seconds. Down. Medina warning for graduate. Warning for penalty. Medina warning for graduate. Papatahol ka pa. As din tuloy. Esteban. Jose. 5. Ayun lang. Bumalik si Pinalbero. 20 seconds. Sa pasal lang eh. Nahirapan pa yung basketball. Asa? Ayaw kumuha ng foul, pasal lang. 3 points. 5 lang. 20 seconds. Atcha. Lindon. Wala. Nakakuha ni. Then. Oh, shake hands. Shake hands kayo, shake hands. Nice game.